बोले हेन्ता हेले बाबू ताकोटा पछे दमा तोटा दमा हैं कृष्ण दशवता टी बुझामा बाबू हैं बुझाले तू जान बुझा कृष्ण बोली गिरी हैं ए मुई तो भक्त हितरे ई माया जगते मुई हेली केते अवतार अरे मुई हेली 10 अवतार ए बोझ घेनो पछे बचा गम्बे क्षीर लुभे हो सही परी भाव मोर ए बोझ घेनु पछे बचा गम्बे क्षीर लुभे हो सही परी भाव मोर ए मुई तो भक्त हितरे माया जगते मुई हेली केते अवतार अरे मुई हेली 10 अवतार बोझ घेनु पछे बचा गम्बे क्षीर लुभे हो सही परी भाव मोर बोझ घेनु पछे बचा गम्बे क्षीर लुभे हो सही परी भाव मोर बाबू प्रथम रूपटा केनता अच्छे भगवान केन अवतार हेतिले रे बाबू हैं अरे मीन रूपे मुई बेदर धइली कछपे बहिली मेरो अरे मुई कछपे बहिली मेरो छाड़ी रे बराह रूपरे मुई धरित्री धइनी राक्षसंक कबलरु बराह रूपरे मुई धरित्री धइनी राक्षसंक कबलरु नरसिंह रूपरे मुई हिरण कुचिरी मुई हिरण कुचिरी ए बाबू मता भक्त को कली उधार गम्बे क्षीर लुभे हो सही परी भाव मोर बोझ घेनु पछे बचा गम्बे क्षीर लुभे हो सही परी भाव बामन रूपे मुई बोली को चापिली कसुरा में खेती सुनो अरे मैं कसुरा में खेती सुनो राम अवतारे मुई रावण माइले रे द्वापर जुगे श्री कृष्ण राम अवतारे मुई रावण माइली द्वापर जुगे श्री कृष्ण बोध कल्की रूप में ने दिए धरा रे मुई ने दिए धरा रे मुई ने दिए धरा रे ए बाबू अरे बोध कल्की रूप में ने दिए धरा रे मुई ने दिए धरा रे मुई ने दिए धरा रे शिवी मोही भार राम शरण पश पयर मिता शिवी मोही भार राम शरण पश पयर बोझ घेनु पछे बचा गम्बे क्षीर लुभे हो सही परी भाव मोर
বোঝ ঘেনু পছে বসা গম্বে ক্ষীর লুভে সেই পরি ভাব মোর তুই 10 অবতার পচারিছিল হেলা হেলা তো হেলা পিলা গোটে কথা আজি মুই যমুনা কূলকু যাইଥିଲି আর সে যমুনা কূল তাহাকু দেখিকি পিলা আজি মোর মনটা ঠিক নাই ন বেলে কানা করমা কথাটে কহমি তোর এনতা মনুষ্যମାନଙ୍କୁ লংরু পালি নেবার কথা এ বাবু তুই মনে করে তু আজকা আজির তুই যমুনাকে যাইছিলু পিলা যে কাଣା হেলা কানা হইছে তাহাকু দেখি করি মোর মনটা ইচ্ছি না পিলা তুই মরবু কা হেলা যে 10 দিন ভিতরে এই 7 দিন ভিতরে মরি যাবু 7 দিন ভিতরে মরমি সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার রবিবার শনিবার শুক্রবার ফের পলে আবার সোমবার আচ্ছা আচ্ছা এই 7 দিন ভিতরে বাধ্য হয়ে মরবু আবুয়া বাবু হরে ডক্টর ঠানকে যাবু হ্যাঁ আর বেমার লুকালে পুও বাঁচবু নাই পিলা ডক্টর জানছে বেল তো এই বেমার হয়ে যাইলে করি ট্রিটমেন্ট করবা তুই মতে আরে ডক্টর ন খুলিকি কহবার আছে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে তুই ভাবি নে মোর পেশানা মুই তো ডক্টর আচ্ছা আচ্ছা মতে খুলি করে কহ বাবু উপায় থিবালে কহি পারমি হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে উড়সি মাধ্যমরে যাবা হ্যাঁ কহর সজনী প্রাণর মিতনী রাধা মজি বজীবন রাধা মজি বজীবন কহর সজনী প্রাণর মিতনী কহর সজনী প্রাণর মিতনী রাধা মজি বজীবন রাধা মজি বজীবন চারিদিন হেলা কণ্ঠ দেই গলে চারিদিন হেলা কণ্ঠ দেই গলে ন ফেরিলে ন ফেরিলে রাধা রানীর সজনী ছিনা হেলা বৃন্দাবন কহর সজনী প্রাণর মিতনী কহর সজনী প্রাণর মিতনী রাধা মধু বজীবন রাধা মধু বজীবন মনঙ্কর সঙ্গে চালি গলে গোপী মনঙ্কর সঙ্গে চালি গলে ছিনা হেলা গোপ ভুবন ছিনা হেলা বৃন্দাবন কহর সজনী প্রাণর
রাধা মোদি ভজিবন রাধা মোদি আরে বাবু আরে আজ রাধা नहीं হলে এই জীবনটা মন नहीं रहे पिला বেলা কেনতা কর্মা জি কহ কেনতা কর্মা যে কহ হে গুটে কথা কই সালে তুই কেতে বেলে তো রাধা কে নেই ভেটি সার তু আরে বাবু বেলে কানা কর্মা যে কহ এতকি নিশারাতি ঝনকে ডাকবার কে পড়বা কাহে के सेमन को बोले से उद्धवर माँ के अरे बाबू उद्धवर माँ के डाकले कम दबा से खल्यकर माँ के डाक खल्यकर माँ के अच्छा खल्यकर माँ आसले कम दबा से भैरव बुढ़ार कोनिया भी आसबे हाँ कान 3 लोग को आसपर प्रभा काना 3 लोग को आसपर प्रभा झोड़े झोड़े